Okay. Ayan, nakikita. Lolo ko doon na one piece mo. Abo, abo. Medyo matagal. Bato ba? Tapos muna. Tapos muna tayo guys. Budel. Ano ba? Ano yun eh? Ito pala lunood niya. Ang yung diamond. Sak! Ay ano? Dito ka lang. Ano kaya mo? What? Busy. Nagagawa pa yun. May ginagawa pa yun. Huwag mo lang pa. Ay, sorry guys. Sorry guys. Sorry. Enemy in sight! Reloading! Cover me! Basta nahulo. Putak ang lag. Aray. Ang mga lumilipad. Contact with enemy! Baka talaga. Contact with enemy! Lugar. Aray. Sakit! Heads up. Enemy UAV spotted. Isa, medyo mahina pa kasi ako dito. Grandmaster pa lang ako dito. Get down! Sniper! Ginagawa mo dyan! Sniper down! Ganun pa mo. Nakikinig niyo guys. Kinakarag yung akin. Tama na yan ha. Tama yan guys. May tapo na ako sa inyo. Kalaban. Enemy in sight! Shish. Galing. Patay ko yun eh. Guys, may cheat! May cheater! Utak te. Nice one! Target down! Ay, Merveng. Kaya pa to guys. Kaya pa lang. Sniper! Tango down! All guys. Wait lang! Contact with enemy! Maya, patapos na to sabihin mo. Hindi, tatawagan nga si Ate Sherlyn daw. Ayos na. Changing mag! Hindi ka naman naka-record din. Tanga-tanga mo. Hindi mo pinindot. Napindot ko. Ayun na. Down! Ayun na, may timer po.
muna nagtatapos. Bye-bye!